ассалому алайкум дӯстони хуб меҳрубон, ҳамагӣ хубен, тансиҳатин иншоалло амри худо. як чанд дақиқа пеш як видеои акай бобоҷон ва ҳоҷи комрон дидем. иншоалло ба амри худо гаштан, зиёрати каъба карда гаштан ва эълон кардан ки оби замзам тақсим мекунанд. Впереди камера на полосу. ҳозир ба зиёрати ҳоҷиҳо рафта истодаем. хуб, дуо мекунем ки ҳар касе ки нияти хонаи худо рафтан дорад, худо ба муродаш барасонад. берем аз ҳоҷиҳо яке дуо мегирем, як оби замзам менӯшем, иншоалло ният мекунем мо ҳаним мақсад ба ҳамин муроду мақсад мерасем. худо кунад ки ҳама ҳар касе ки ният дорад ба муроду мақсадаш барасонад. метро пастаи мирда омадем, расидем, фақат адреси ҳоҷиҳоро пухтестем, соз наёфтестемаш. адреси гуфтагишон хади раъра нишон метам, ки кадом зданша бидорем намедонем. ҳозир мекоем меоем иншоалло ба ам. як ним соат шид ҷошона кофтестем, кадоме ки оманяй намедона, як ҷои низамед навдастай. хоб ҳамита миёй снип подвал мешнавдастай. ахер ёфтем наҷа тоҷикони ҳиҷама будаст нависондаги инанам. анамиҷа ёфтем ина қариб анами тараф дастай бачо. ассалому алайкум. ой ҳоҷон як бор дига ассалому алайкум. бобои ҳоҷон муборак шава, ҳоҷӣ шидан, зоду рӯзу муборак шава. ой ҳоҷӣ, бардараи гиромӣ, хушҳолем ки ба дидори мушаррафи ҳоҷиҳо растем. хоб барои нӯшидани об элак баҳона, дидор ғанимат. хушомадед, як бор дига табрик. об иншоалло ба амри худо маънияти нек обои бобои ҳоҷиҳоро менӯшем ва ният мекунем ки ҳар касе ки умед дорад ба умеду мақсадаш барасад, ба умеду мақсади нек. ҳар касе ки мехоҳад хонаи худоро зиёрат кунад, худо насиб гардонад. саломат бошем. биёдар. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. ба нияти нек. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. бардавом марҳамат. ина ман омадам ёфтам бобои ҳоҷишона. ира ҳамаша бинӯшем ё ки ба чӣ нид? хела гаштам, ташна анишидам, ҳамаша менӯшам. ака ассалому алайкум. сади хубӣ. як ним соат мошин қатъи омадем. рӯпам рӯи ҳамин монда будам, ҳаминҷо монда будам. бо гуфтем ҷа камера назана, бо бурдам ҳук болотар монда, пиёда як гирди ӯ зани то хӯрдам. бобои ҳоҷиҷон айна ба дидориш мушарраф шудем. шумадем бобои ҳоҷиҷон муборак шава, ҳоҷӣ шудан. در حق ما انیم داغو باشه آبی زمزم من نوشیدم هرچه هم در نزدیک همه در نزدیک بچه‌ها. خب در حق ما ان ان شاء الله که دعا بگیریم که ما انیم
امین جان پرو یک روز چند مونده کنکورس باز نمی‌نی؟ نه صاحب 6 ساعت مونده بود یک برای مشکل نداره. تشکر گفتم بودم اونجا نظر شکران انشالله همه وقت دستگیری مردمی کسی کمک میکنه انشالله ما شما می‌نیم ثواب شسته میکنیم پدیدیست میکنیم. تشکر زیاد نه دیدار غنیمت بعد اونجا دام کمیتر نه او اکو تاری گپو بسیار ما چند قسم مصلحت کردیم چند قسم چای گرفتی نگرفتی او سر گپ چند با مایلی اوش اگه یک طرز افراد میکنن که مونده برای دیگه در مسلمانی توری نمیگیره هیچ گم نداره دعا کنید حق مو خدا هیچ کرانگی مو خطا نکنه السلام بابای حاجی جان انا یا بردگان برک شو حاجی شدن آمین در نزد اینجا میشین بابای حاجی جان ان شاء مقصد هر دیتون یک دعا میتونید با حق مون قطعی حاجی شیشتیم کم تر صحبت کردیم چرچر کردیم اینا بر اومدیم او انیم گرفتیم خب ادرسشون خیلی گفتیم در نوار گفتیم همه جا دسته ما هم یک نیم ساعت گفتیم اصلی مقصد اومدن ما هم زیارت کردن حجو انشالله با امر خدا نمیدونم در دوامی عمره که داشتن زندگی کردن نمیدونم چه خطاگی کردن انشالله کردن نکردن که چون میدونن خداوند انشالله که به خاطر بعضی همون ممکن که خطاگی‌هایی که داشتن رفتن خانه خدا را زیارت کردن انشالله که دیگر کوشش میکنن مقصد حج رفتن فکر میکنم که همه چیزا خطاگی‌ها را دیگر تکرار نکردن دیگر انشالله نمیکنن در هر مانداگو باشین که هر ما نیز دعا میکنیم که هر کدام شما در قطار شما ما نیز نیتی حج رفتن داریم خدا به نیتمون برسونمون خدا نگهبانی هر یکی ما و شما